माझे नाव आर्यन काशीनाथ देवकर. मी इयत्ता 7वी शिकतो. मला 1 ते 50 यामध्ये कोणताही पाढा विचारा. 17 17 1 17 17 2 34 17 3 51 17 54 17 5 85 17 संग 102 17 7 119 17 8 136 17 9 153 17 10 170. गुड. 19 19 1 19 19 38 19 30 57 19 76 19 95 19 6 114 19 87 33 19 8 152 19 9 171 19 10 190. व्हेरी गुड. 24 24 1 24 24 2 48 24 3 72 24 96 24 5 120 24 6 144 24 7 164 24 8 192 24 9 2 16 24 10 240. व्हेरी गुड. 37 37 1 37 37 2 74 37 3 111 37 चौक 148 37 5 185 37 6 37 6 222 37 7 259 37 8 296 37 9 37 9 200 333 37 10 370. गुड. 43 43 43 43 2 43 2 96 86 43 2 86 43 3 129 43 चौक 172 43 5 215 43 6 258 43 7 301 43 8 344 43 9 387 43 430. गुड. 49 49 1 49 49 2 98 49 3 147 49 चौक 196 49 5 245 49 6 294 49 7 343 49 8 300 49 8 392 49 9 441 49 10 490. 50 50 1 50 50 2 100 50 3 150 50 चौक 200 50 5 250 50 6 300 50 7 350 50 8 400 50 9 450 50 10 500.